Sid, hi. Ikaw naman kinakatala mo. Wow, wow, wow. Uh, Daniti Biguruta, good evening, ma'am. Daniti Biguruta, thank you for coming. Ma'am Mel, thank you. Niti Biguruta. Tararanana. Hello po. Ayan, bigyan natin kita ng ano, ma'am, ng moderator. Yan. The native. Figuruta. Yun, mayroon na po kayong jacket, ma'am. Thanks po si jacket. Yan, wala pong ano man, ma'am. Kabibili ko lang po yan, ma'am, sa Divisoria kanina. Wala na pong large, kaya small po yan. Baka mamaya masikip po sa iyo ang jacket na yan, ma'am. Thank you for coming. The native Igorota is 1.6 subscriber. Oh, wow. Mamaya man, balikan kita mamaya man pagkatapos, ma'am. Native Igorota. Yan. Hello, Mel TV. Thank you. Where do I begin to tell life story of my life? It can be the life story is older than the sea. Na 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 na. Where do I start? Tira na na na. Marlon Diarema. Nance Mix Vlog. Nads Mix Vlog. Thank you, Idol.